Moglo bi se reći da su na hladnoću mnogo osjetljiviji kućni ljubimci koji žive u zatvorenom prostoru od onih životinja koje žive na ulici. Kako kažu veterinari, psi koji žive u kući ili stanu imaju slabiju dlaku, pa ih treba pripremiti pre svake šetnje. Oni sami po prirodi odbacuju dlaku koja im ne treba zbog velike toplote u stanu, njima oblačiti džemperiće, oblačiti kaputiće, kad se budu vratili nazad ako su vlažni da se obavezno fenom osuše, ne treba ih kupati iako se budu valjali u snegu, jer sneg je samo voda koja je u drugom agregatnom stanju. So koja se baca na ulice zbog snega i leda može biti štetna za njihove šape. Zato je savjet da se posle svake šetnje sosa, dlaka i šapica spere toplom vodom, bez šampona ili sapuna. U suprotnom, so koja se zadrži može da izazove opekotine između prstiju i noktiju. Također, kućni ljubimci moraju pre i nakon svake šetnje da se prilagode temperaturi. Moraju da se zadrže jedno 10 minuta u hodniku zgrade, da se dolazi do akomodacije krvnih sudova u grlu, jer kad se vrati životinja koja je bila napolju gde su krvni sudovi bili jako stegnuti, skupljeni, onog trenutka kad uđe u toplu zagrejanu sobu, dolazi do naglog proširenja krvnih sudova i dolazi do toga da počne životinja da slini, da balavi i da se onda lako javljaju bolesti. Šta sa životinjama koje žive na polju? One su pripremljene za zimu jer u toku jeseni kad počnu da dolaze hladni i vlažni dani, kod takvih životinja se povećava, raste treći sloj dlake koji je gust, papirasti, koji u stvari štiti ih od hladnoće, njima uopšte nije hladno. Drugo, povećava se masnoća dlake tako da odbija vodu, tako da voda uopšte njima ne dolazi do kože. To važi i za one ljubimce koji su u dvorištu ili boksu sa kućicom. Ipak, ukoliko naiđu ledeni dani sa velikim minusom, ne bi bilo loše da ulazna vrata zgrade u kojoj živimo ostavimo otvorena kako bi napušteni psi ili mačke imali gde da se sklone. Uz to i da ostavimo posudu sa hranom i vodom.